लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के असम्बली हल्के मनोगढ़ के ज़मीनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया। 7 अक्टूबर को इलेक्शन एलामिया जारी होगा। 14 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 15 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी की तनखी होगी। 17 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की गुंजाइश होगी। 3 नवंबर को रायदही और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे देने पर मंगड़ असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। कांग्रेस से मुस्तफी कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अब मंगड़ में कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सैरोखे मुकाबला है। सबसे पहले टीआरएस ने मंगड़ में जलसा आम मुनक्किद किया, जिसके बाद कांग्रेस व बीजेपी ने भी अपने जलसे आम का इनेकाद किया। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमपी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मंसूबाबंद साजिश कर रही। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदार कांग्रेस के अहम कायदीन को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हिरासा कर रहे ताकि वो खौफजदा होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लें। कर्नाटक सदर प्रदेश कांग्रेस शिव कुमार को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए तलब किया गया ताकि कर्नाटक में कांग्रेस की जारी यात्रा में रुकावट पैदा की जाए। ईडी ने तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार यादव व साबिक एमपी और जी अनिल कुमार को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली तलब किया ताकि ये कायदीन राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत न कर सके। रेवंत रेड्डी गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड के दोबारा अहिया के लिए अतिया देना कोई जुर्म नहीं है। गुज़िश्ता 6 साल में बीजेपी को मुख्तलिफ ज़राए से 4841 करोड़ के अतियात वसूल हुए, लेकिन ईडी ने उन अतिया दहिंदगान को कोई नोटिस जारी नहीं की। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला से लेकर तमाम मरकजी और बीजेपी कायदीन केसीआर पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद कर रहे और ये इल्जाम आयद किए गए हैं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के केसीआर के लिए एटीएम बन गया है। इसके बावजूद ईडी ने केसीआर को कोई नोटिस जारी नहीं की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासी जमात के क़याम की बात अब पूरी होने जा रही। ऐसे में इतला है कि कौमी सतह पर पार्टी के मकासद और मंशूर की तशहीर के लिए 2 कौमी चैनल्स कायम किए जाएंगे। दिल्ली को मरकज बनाकर हिंदी और इंग्लिश चैनल्स शुरू करने का मंसूबा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नए चैनल्स के क़याम के लिए सैटेलाइट खदमात के हुसूल की इजाज़त लेने या फिर पहले ही से काम कर रहे सैटेलाइट टीवी चैनल्स की खदमात हासिल करने के मौजू पर गौर ख़ौज़ जारी है। बताया जाता है कि चैनल्स के क़याम के लिए टीआरएस से क़यादत नई दिल्ली में मारूफ सहाफ़ियों से मुसलसल राब्ता कायम किए हुए हैं। बताया गया है कि दिल्ली में तेलंगाना भवन के तामीराती कामों की तकमील के बाद इन चैनल्स को इस इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि केसीआर ने टीआरएस को कौमी जमात में तब्दील करने का फैसला कर लिया है और विजयदशमी को इस फैसले का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ नाफिज किए गए क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान 33 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए और 26,16,050 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सिलसिले में कहा जा रहा कि हुकूमत ने अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी के खात्मे के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के दौरान अब तक जो कार्रवाई की है इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई के खौफ से शहरी
عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی سے اعتراض کرنے لگے ہیں۔ مرکزی حکومت نے 2 اکتوبر 2008 کو عوامی اور پرہجوم مقامات پر سگریٹ نوشی کے خلاف قانون منظور کیا تھا اور اس قانون کے تحت کھلی سگریٹ کی فروخت اور کم عمر بچوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کھلی سگریٹ کی فروخت کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کو سگریٹ کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر کے بعض علاقوں میں جہاں پولیس طلایہ گردی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان علاقوں اور بازاروں میں کھلے عام مقامات پر سگریٹ نوشی کے خلاف پولیس کی جانب سے کارروائی کی جانے لگی ہے اور سگریٹ نوشی کرنے والوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے انہیں چالان حوالے کیا جانے لگا ہے۔ کرناٹک میں حلال بامقابلہ جھٹکا گوشت کے تنازع کی واپسی ہو گئی۔ ہندو کارکنوں نے شہر میں نوراتری تقاریب کے دوران حلال گوشت کا بائیکاٹ کرنے کی مہم شروع کی۔ اس تہوار کے دوران لوگ اپنے آبا و اجداد کو گوشت پیش کرتے ہیں اور جنوبی کرناٹک میں لوگ گوشت کی دعوت کرتے ہیں۔ ہندو کارکنوں نے تقاریب کے دوران مہم شروع کی کہ صرف ہندو دکانات سے گوشت خریدا جانا چاہیے۔ ایک ہندو کارکن مونیگوڑا اور ہنڈوائی مارٹ کے مالک نے بتایا کہ اس ضمن میں ہندو قائدین کا اجلاس منعقد ہوگا۔ جھٹکا کٹ گوشت کے لیے جانوروں کو مارنے کا سکھ طریقہ جاری رہے گا۔ پچھلی بار جب جھٹکا کٹ ہی استعمال کرنے اور حلال کٹ گوشت پر امتناع کی مہم چلائی گئی تو لوگوں کا اچھا رد عمل حاصل ہوا اور یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ ہندو بیدار ہو چکے ہیں، اب سے گھر گھر مہم چلا کر ہینڈبلز تقسیم کیے جائیں گے۔ صرف جھٹکا کا گوشت استعمال کرنے اور ہندوؤں کی دکانات سے ہی خریدی کی مہم سوشل میڈیا اور منادر کے قریب بھی چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھگوت گیتا کے باب 17 میں کہا گیا ہے کہ تم جو بھی کھاؤ اگر میرے نام پر کھاؤ گے تو تمام گناہوں سے نجات پاؤ گے۔ اسی اصول کو اختیار کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہنڈاوی مارٹ تجارت کے لیے نہیں کھولا گیا۔ تربیت یافتہ نوجوانوں نے ریاست بھر میں دکانات کھولی ہیں۔ واضح کہ کرناٹک میں حجاب بحران کے عروج پر حلال گوشت کے بائیکاٹ کی مہم قومی سرخیاں بن گئی تھی۔ حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے بعد ہندو کارکنوں نے مسلم تاجرین کے بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی۔ گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔